Mao diri tupi nga high differ feed maghimo tag outline diri nga babaw skilay ato gamitag 1.5 nga guide ato lang i-fix dayon 0.5 ato gyapon i-fix diri subos dayon atong i-overcome sa tining aron makakuha tag shadow line diri sa babaw sa dunggan ug diri sa ubos sa dunggan shadow line ato din pormahon dayon atong i-zero para makuha tungo ang linya zero ug mo ni outlook ato ron. Thank you for watching.